Sabihan ng customer. Satisfied, satisfied customer. Ayun. Raider. At saka PCX sold out. Raider FI. Hop. Sold out. Ayan na, sold out na. Raider FI. Sayang ang pinagpuntahan. 1, 2, 3. Ayun, nabili na rin. Ayun. Kuha na, kuha na. Sama. Mura lang po, mura lang. Mura lang, master, mura lang. Mura lang, mura. Okay. Mura lang mga master. Ayan na, sold out. PCX. 65,000. Raider FI. Nakakarga na po. Sold out na. Ayun. Nakabili na po. Ayun na, ang Raider FI. Oh, Paul! Time out! Time out! Okay, PCX. 3. Up. 1. Honda Beat, Honda Beat. Honda Beat, sold out. Honda Beat. Ayan na. Satisfied customer. Sold out, Honda Beat. Sold out by Ginlex. Ginlex po nakabili ng ng Honda Beat. Nadali ni Master Ginlex yung Honda Beat. Master Ginlex. Master Ginlex. Magkano kuha mo? Magkano kuha? 1. Sold out, sold out. P6, Master, P6. PCX, magkano kuha mo? Magkano? 50. Good. 50. Sold out. Oh. Kasya ba? Kasya ba? Kasya ba? Ayun na mga master. Eh, 50 men na lang by Genlex. Okay. Sold out. Oy, di na kasya. Front seat na lang, front seat. Doon na lang daw muna, kagarahe. Garahe mo na. Garahe mo na doon, garahe mo na. Ayan na. Hindi daw kasya, hindi kasya, balikan na lang. Sold out. Yan. So yung Ayan mga master. Ito na, nakuha na yung tatlong motor. Raider 150 FI at saka Honda Beat. Tapos babalikan na lang yung Honda PCX nandun sa dulo. Ayan. Alright. A few moments later. Sold out na. Tapos mapagod na yung kapulisan natin kababalik-balik sa sakay ng mga motor. Ay, Master! Hoy! Dito ako tatabi. Sold out na.